Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami si sekali enda dengang. Ikut muat begini bas kebatin enda ikatakan kami mejuah-juah. Kekelengan ni Tuhan. Minggu enda igelari minggu perawatan inventaris gereja, peralatan rumah pertoton alat-alat di bata guna mempersingati kita karena keleng Athena sekaligus alat sinapati kita ibas membangun kini ersadanta sekaligus jadi alat ta guna naksikan keleng ati di bata. Si jadi renungan ta ibas kebatin enda emekap enggo ngekitan jaga kebadiaan krina perlengkapan ibas rumah pertoton subuk ibas kebatin bagai kencadung kebatin guna si mari guys si pesikap pusuhta ngadap mandibata gelah kita perlengkapina alu kepentaran jagai peralatan rumah pertoton. Mari si puji Tuhan si buka buku Endendenta nomor 440 ayat sada kariras ayat si peduaken. Ibas gelar di bata Bapa si metunggung dat pujin. Ibas gelar Yesus Kristus si erngena ate nang dangi kala si empebadiaken rumah pertoton. Ras ibas gelar kesah si badia si mabai kam guna setia ngelebuh kempa ia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia. Ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Andiko kelengkal ateku rumahdu, o Tuhan, si mada kuasa. Erpalasken kata di bata enda, mari ras si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Endendenta
nomor 308 ayat si pemena. Padan dibata karena penemanina kempak kala si empekena-kena rumah pertoton. Turang dengan senina, nina dibata man bandu, nggo ibegina pertotondu, ipebadia kena rumah pertoton enda, si enggo ipajek kendu man inganna, arus isembah rasa lalap. Itatap dengan ikawalina rumah katawaripe. Mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 212 ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Keluaran bindu 30 siwah, ayat 32, seh kubas ayat 40 Yogiken kami pustaka si badia enda, adilit pustaka si badia ipakendu, banci ras-ras kita ngogesa. Kerina dahin karena kemah perjumpaan nggodung. Kerinana ibahan bangsa Israel, suai rasi enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Iendes kena man Musa kemah ras kerina alat-alatna, sangketenna, papanna, beloti-beloti si bertengna, ras alasna. Tarumna si ibahan ibas kulit bajar biri-biri, icelup megara. Tarumna si ibahan ibas kulit halus nari, kire-kirena si jadi ampang-ampang. Peti perpadanan si isin papan batu lan jalan-jana ras tutupna, meja ras kerina alat-alatna, ras roti siman persembahankan man dibata. Nahe lampu si ibahan ibas emas murni nari, lampuna, kerina alat-alatna, rasmina guna lampu-lampu batar-batar emas,
mina penangkuhan barang tutungan si merim, kire-kire guna dalan bengket kubas kemah batar-batar tembaga ras jarikja tembagana, lanja-lanjana ras kerina alat-alatna, baskom ingan lau pemurihi ras tapakna, kire-kire guna bidena ras tiang-tiang bagepe alas tiang kire-kire guna dalan bengket kubas bide ras tinalina, pantuk-pantuk guna kemah kerina alat-alat siman paken ibas kemah ras paken silanai kalanglang jilena, siman paken imam ibas ingan si badiana paken si badiana man iman harum ras anak-anakna, kala Israel enggo ndahiken kerina dahin suwe rasi enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Ipepayo Musa kerinana, janah iidahna, maka enggo ibahan kala ndai kerina, suwe rasi enggo ipedahkan Tuhan. Maka ipasu-pasu Musa ia kerina. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari, haleluya. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Isahkan kami bue bujur man bandu o Tuhan, erkiteken lias atendu, banci kami kerina anak-anak ndu, ertedah ate guna dengkehken kerna katandu. Te kami ekrina pendahin kesah si badia ibas pusuh kami. Kam dage Tuhan si paangkaken katandu. Gela ibas pengajari gegeh kuasa kesahndu si badia. Kerina perpulungendu bancingan tusi erti katandu. Dengan terdilo pe pusuhna nggeluh ibas kebenaran katandu. Bagepe o Tuhan, kam dage simberikan kepentaran ras pemeteh man kemahandu, tupung kemahandu nuriken kerna katandu. Enda mo Bapa pertoton dengan pengendesen kami. Reh kami mindoman bandu alu meteruk ukur, gelah kerina salah lepak kami i alamindu. Sebab Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami man bandu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Matius bindu 10 pitu ayat 24 seh kubas ayat 20 pitu. Isina iogeken kami nina bagenda. Kenca seh Yesus ras ajar-ajarna i Kapernaum, re singutip iuren rumah pertoton jumpai Petrus. Nina man Petrus, gurundu ngalari iuren rumah pertoton entah lang. Erjabab Petrus nggalar. Kenca Petrus mulih, Yesus leben memperkuankan ia nina. O Simon, kugange i akapndu, ibas isenari nge raja-raja doni enda ngutip iuren entah pajak, ibas rakyat nanari entah ibas kalak sideban nari. Ngaloi Petrus ibas kalak sideban nari. Maka nina Yesus, adi bagai rakyat langgalar. Tapi gelah ola tondel ukur kala erkiteken kita, to laus kudano
engkawil. Apai nurung si pemena ia kapndu itangkapndu uak babahna ibas babahna idat ndu kari duit pirak cukup nggalari iurenku ras iurendu buat duit pirak jenari galari iurenta. Senina ras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus minggu enda gerejanta bengket kubas liturgi perawatan inventaris gereja. Kerina ngawani perpulungan ras rayan terdilo guna ngelengkapi inventaris gereja bagai pe ngerawat sa. Sebab makatep si idah maka nukur barang inventaris gereja beluh kita. Tapi ibas perawatan nama enda rusur lid kekurangan ta, lid kesalahan ta, lid keterbatasan ta, bahkan mungkin pe kurang si perdiateken ibas perawatan na. Maka makatep kange terjadi ibas perdalanan gereja anta, maka na barang-barang singgo ceda pe tetap denga ipepulung, laiban berita acarana, gelahna ulanai min rontang rumah pertoton Situhuna adi sinen ibas minggu perawatan inventaris gereja enda mempersingeti kita rusuk. Gelahna min kerina barang-barang taratur, tertata alu mehuli, jelas ija posisi barang janah barang-barang kerina banci si lengkapi adilit denga si kurang. Adilit kasinggo ceda banci ipekena adi banci denga ipertahankan. Dengan si lengalit banci ka ilitkan. Eima min sura-suranta ibas perawatan inventaris gereja. Adi sinen ibas kegeluhan ngawani perpulungan maka na gerejanta pe nggo reban kesepakatan ijapa pe maka ilitkan me dana guna inventaris gereja. Gelahna ulamin sempat membangun rumah pertoton mahaga belin mewah siban tapi ngerawat sa kurang kita. Makana alulitna dana untuk perawatan inventaris gereja endape mabaybana kita tetap rukur kainge banci silakoken guna kini ulin perdalanan gerejanta ibas ngelitkan kerina fasilitasi iperlukan subuh ibas gedung KKR bagepe ibas ruang persikapan gedung gereja rumah dinas rasidebanna sini iperlukan kita guna menunjang pelayanan gerejanta. Rumah pertoton siteh makana aime inganta pulung guna ngorati karena kata dibata. Sebabna gereja labo gedungna saja tapi pe jelma si bengket kubas rumah pertoton min nyaman meriah hakapna bengket ku rumah pertoton. Kuga akap ndu adina bengket kita ke rumah pertoton melket lawah-lawahan melala je abu ijapa pe amparan sampah maun-maun dakam rumah pertotone pagarna ingan jemur deba maun-maun asuh-asuhan pe ijeng gagat arkiteken la irawat gereja maka kalak kerina erlumba nangketken wisna guna ijemur bagepe si idah makana litnga ipakeken guna ingan asuh-asuhan gagat. Tentuna ulamin bagai atita fungsi rumah pertoton. Tapi fungsi rumah pertoton tuhu ingan perjumpanta ras dibata guna ngorati kata dibata. Maka kerina perkakas-perkakas rumah pertotone harus ipekena-kena. Si kelengi, si rawat,
si perdiateken kugakin kita ngerawat barang-barang ibas rumah ta. Bagailah minpe si rawat ka barang-barang inventaris silit i rumah pertoton Tuhan. Kai si banci si lakukan. Kai si banci si berikan guna perawatan rumah pertotone ema si lakukan gelah banci reh ulina, reh sikapna gereja wari lepas wari. Kerina harus tertata rapi, bersih, teratur. Kita penatapsa malam mateta tenang siakap. Kugakin bagi kita menata kelola rumah tama bagi. Enda rumah pertoton enterem kita empuna. Tapi banci jadi banteremna gosi juru-jurun madahi kena teta. Masya hateta. Min terdilo kerina pusuhta guna ngerawat rumah pertoton Tuhan. Adisi oge ibas ogenta si pemenandai, ibas kitab Keluaran, tangkas kal ijay ikatakan karena kerina peralatan-peralatan guna kemah si badia, kemah perjumpaan ras Tuhan. Sebab si idah bangsa Israel perdalanan na 40 tahun ipadang gurun, lalit rumah pertoton permanen si ibangunna. Tapi mekapkan si ila ibahanna mekapkan kemah perjumpaan. Entah pe batar-batar persembahan man Tuhan. Bongkar pasang rumah pertoton entah pe kemah perjumpaan Sekenca ia alu selamat kusada ingan mis ipajak kena. Kerina peralatan guna resembah mandi bata ipasangna ipakena kerina. Tapi kenca berkat ka atena maka isusun ka kerina. Jana kerina kemah perjumpaan daipe ilipat ka ibabaka. Bagaimana 40 tahun dekahna bangsa enda ngelanja maba kemah perjumpaan ras Tuhan. Makana kerina perkakas guna perjumpaan kemah perjumpaan ras Tuhan dai. Endang go itentukan, go iaturkan kai saja si harus isikapkan. Jana perintah Tuhan enda harus ipatuhi. Maka Musa pe alu tegas ngatakan ca, kerina si ipedahkan Tuhan harus idalankan. Maka na ipepayo Musa kerina, kai si iperlukan guna ngelitkan perkakas rumah kemah perjumpaan ras Tuhan dai. Jadi senina ras turang sini kelengi Tuhan. Si kugapa pe bentukna kemah perjumpaan ras Tuhane harus ngekepe si perdiatekan. Harus ngekepe ilitkan, isikapkan kerinana. Sebab tupung kita nikapkan kerina perkakas guna rumah pertotondai, encidahkan sa, ngajuk kita, maka kepeken labo simbelin nakal ngenca perlu iperdiatekan perkakas rumah pertotone. Tapi sehku sikitik nape. Adi gereja mungkin seloki. Banci jadi dah kam seloki ngenda teta. Tapi lah si perdiatekan. Tapi lah kenca lit seloki itu pun kita erban lakon persadan si badia tulpak kita. Maka lu bagai dage senina ras turang sini kelengi Tuhan. Terdilo min kerina pusuhta guna numpak gerejanta ibas ngelitkan barang inventaris gerejanta bagai pengerawat ca kerina kita enda siapa ipe kita mon mau dakam gedung gereja megah mewah tapi jendelana rabu-abu kamar mandi meleket barang-barang sikin pe perlu je sikap gomurde lanai idah. Baci mon maun lakon peridin piateta mangkok lakon peridin dai pilane kaidah go kaman daraman. Jadi keteraturan, kerapian, kebersihan ibas perawatan inventaris gereja tentu penting kalman banta krina. Bagi pengrawat halaman gereja anta. Sebab tuhu-tuhu memang adina sikap si idah krina malam mateta tenang pusuhta. Rekiteken si ema
maka na adisinen kubas pengogen tandai. Kuga bangsa Israel ipersingeti Tuhan arah Musa. Gelah namin kerina menjelimet mediate. Terdilo pusuhna guna ngerawat barang inventaris Dengan pe si idah, makana tupung Yesus pe iuji, icubai, kalak sinterem, kugakin tanggung jawab guna ngalari iuren ke rumah pertoton Tuhan. Sebab memang tupung siai lit nge berkembang, ibas pemahaman piga-piga kala, ibas lingkungan pemangku keputusan ibas bidang agama. Makana ibas masa si sekutu pemerintahan Romawi, si erkuasa, ibre kena kebebasan mankrina si metah undang-undang enda langgalari iuren. Ibre kena kebebasan. Tapi Petrus itu na tanggung jawab, makana kerina nge singgo ibreken Tuhan rezeki man bana, tanggung jawab kesempatan guna ngalari iuren. Ijenda masih idah makana tupung ikutip iuren guna rumah pertoton Petrus ngatakan harus ngeigalari. Tapi ipersingeti Yesus ka Simon Petrus alu ngatakan adisinen kubas ayat 25. Erjabab Petrus nggalar. Kenca Petrus mulih, Yesus leben ngom perkuankan ia nina, o Simon, kuga nga akap ndu, ibas isenari nge raja-raja doni enda ngutip iuren, entah pajak, ibas rakyat na entah ibas kalak sideban nari. Jadi artinya Yesus tetap mempersingeti karena tanggung jawab nandangi pemerintah, bagai tanggung jawab nandangi rumah pertoton. Saja mawon rekiteken bas pemerintahan na lit bandrol na, lit ketetapan na, biar kita langga larisa. Tapi adi iuren, adi nailit nga istilah iuren, ibas gerejanta, tapi genduari lanai iuren, tapi si ipake gerejanta persembahan persepuluhan, persembahan kerjarani, persembahan kebaktin minggu, bagai persembahan tandariah ukur. Adi nai pernah ngegerejanta erbahan iuren, sikuh rasilaku. Si tuhuna encidahkan karena tanggung jawab. Arah persembahan kita ngit encidahkan tanggung jawab ta nanggung enta guna numpak dahin gereja. Maka adisinen kubas ogenta endandai Tuhan ngatakan harus kita ngalari iuren ta sebagai warga negara, sebagai warga gereja. Amin napi kita enda simetah undang-undang, pandita entah pertua diaken umpamana. Labo kaninta, maka kami labo naringgalar. Ulas sempat tondel ukur kala arkiteken kita, nina Tuhan Yesus. Kerina kita ertanggung jawab, guna ngalari iurenta. Makana Tuhan Yesus pe mencidahkan sada teladan. Tupung isuruhna ibuat nurung ibas ia engkawil idano, ijenda nina ibas nurung si itangkap nandai, iwak na babahna, idat na ije duit pirak, cukup guna ngalari iuren Tuhan Yesus ras iuren ajar-ajarna. Enda buktikan enda ngatakan maka Tuhan Yesus mencidahkan teladan. Guna numpak dahin rumah pertoton, iuren pe igalarina. Guna numpak dahin pemerintah, iuren pe tetap igalari. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kerina kita enda pelain-lain nge pemerei si ibreken di bata man banta. Ibas pelain-lain na pemeresi ibreken dengan itetapkan di bata man banta. Terdilau kerina pusuhta,
guna banci ngerawat bagepe makeken kerina peralatan rumah pertoton alu mahuli. Lae baginta bicara umpamana ngosi persembahkan bungalah umpamana si ban contohna entah kursi entah meja ading ngosi persembahkan lanai kabo banci ninta meja ku marenda ading ngosi serahkan enggo gereja mpuna. Maka kuga ate gereja penggunana labaci megelut kita adilah bagi ukurta ipergunakan persembahan tandai. Sebab litnya tetap kepentingan gereja si terbeliden guna kerina perkakas rumah pertoton Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Adina kerina perkakas rumah pertoton adina la ibaba ku rumah pertoton sering ngenilaina ras kerina barang-barang silit Tapi adinggo ibaba ku rumah pertoton enggo ihususkan. Kegunan na pe go tentu berbeda ras kegunan na ras barang si seri. Si ipake kita tiap-tiap wari. Alu bagedage man banta krina ngawani perpulungan sueras inpokat siotandai. Andiko kelengkal ate ku rumahdu o Tuhan si mada kuasa. Enda mempersingeti kita bagi katakan pemazmur keleng kelatena rumah Tuhan. Kita pe bagi keleng lahmin ateta kerina rumah pertoton Tuhan. Ulamin si melketi. Ulamin si pelepas pekalak melketisa. Ula kita abai lah si perdiateken si pelepas bagi saja. Lit ngesir tanggung jawab ateta. Tapi kerina enda kita bertanggung jawab guna pekena-kenasa. Siapa ipe bagin-bagin silit ibas rumah pertotone sikap min kerina. Ratur min kerina. Sebab memang Tuhan pe metah ngarapkan kita, ngingetkan kita, mempersingeti kita kerina gelah rumah pertoton Tuhan harus tetap si pekena-kena. Makana tupung bangsa Israel ibas perdalanan 40 tahun pedakam kerina peralatan laboli bana si bene si ceda isambarina. Adisinin ka tupung Raja Nebukadnezar baba bangsa Israel ku tanah Babel. Raja Nebukadnezar pe kerina peralatan rumah pertoton i Jerusalem sempat ngeibabana ku rumah pertoton na ibas ingan penembahan gana-gana si isembahna ijay mekerina perkakas rumah pertoton dai isusunna. Tapi kenca tupung bangsa Israel nadingken tanah perkawanan i Babel kerina perkakas ndai ibabaka mulihkan ku Jerusalem. Bagem pentingna kerina perkakas silit ibas rumah pertoton si iseklewet rumah pertoton bagepe kerina barang-barang inventaris gereja termasuk nge surat gereja. Mon-mon dakam megah gedung gereja lakali surat tanahna goka jadi soal. Maka ibas pe kerina tentu perlu si perdiateken. Gelah na tuhu-tuhu perdalinan gereja anta ibas masa si rehenda banci pe reh sikapna. Reh ulina enda me pengarapenta. Alu bagedage seni naras turang sini kelengi Tuhan. Terdilolah kerina pusuhta, nanggung tanggungenta, bertanggung jawab kita arah pemeretitipen si ibreken di bata, gunang kuhi, ngelitken ras ngerawat barang inventaris gereja. KIPE, kerina si perdiateken dengan si kelengi. Maka ular kita ken teremna kita empuna, sada pelam perdiateken sa. Si juru-jurun kita, tapi min terdilo pusuhta, ngelitken, mencukupkan bagepe njagaisa dengan ngerawatca. Tuhan si masuk-masuk kita kerina ngawani perpulungan, bagepe serayan Tuhan, pengurus PJJ, bagepe pengurus kategorial, gelah terdilo kerina pusuhta guna ngelitken fasilitas si iperluken gereja Tuhan, gelah na kita pe tuhu-tuhu nyaman, tenang siakap pusuhta, jumpa ras Tuhan ibas rumah pertotonna. Tuhan si masu-masu kita kerinana
Sicehken tanggung jawab nandangi rumah pertoton, sebab kerina ngeenda kita tanggung jawab guna pekena kenasa. Sebab ema pedah Tuhan man banta kerina. Tuhan si masu-masu kita kerina, ketuahan kita ibas semakekan kata di bata. Amin. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Bapa kami sini surga, Kam Tuhan si mada kuasa, Kam dage tetap singajari kami guna empekena-kena, njaga bagai pengerawat kerina perkakas rumah pertotondu, bagai pekerina aset gerejandu, sebab ema kebayakan gerejandu, dengan rumah pertoton ingan kami jumpa ras kam, dengan pe jumpa ras teman kami sisada kini teken. Reh kami Tuhan ngendesken geluh kami, mindo kami perkuah atendu gelah kam singajari kami, ibas engkelola bagai pengerawat rumah pertotondu. Terpuji kam o Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami sing geluh. Amin. Seni naras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-ngudanari, si so keliaman, tergelar si Maria, singenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken nggokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi nggomate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata karena persembahan pengatakan bujur, kalak sim persembahkan pengatakan bujur, ia si pehaga kap aku. Janah man kalak si perdalinna la erpandangan, kucidahkan kesangapen ni di bata. Tupung si pepulung persembahan ta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemena.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Isahkan kami mue bujur man bandu o Tuhan, arkiteken lid kesempatan kami, gunanahkan persembahan pengatakan bujur man bandu. Kerina persembahan sini persembahkan perpulungendu, subuh persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, persembahan tandariah ukur. Kerina persembahan sini persembahkan perpulungendu, jadi persembahan sitama pujin man kemuliaan gelarandu saja. O Bapa si mada kuasa, ertotope kami man bandu, gelah kerina dahin sini dahikan perpulungendu, bekas pemasu-masundu erkecukupan kerina kegeluhenna. Bagaipe anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan, bagaipe sirulang tahun perjabun. Kam Tuhan si masu-masu kegeluhan anak-anak ndu, gelah nape banci, ipersembahkena kegeluhan narikutkan singena atendu, ibas umur singgo ertambah iberikan man bana. Bagai pekrina ngawani perpulungendu, kam simberikan kesehatan man bana, kam sinambahkan rezeki man bana. Pasu pasundu krina ngawani perpulungendu, rasa isi jabuna. Gelahna kemalaman ate, sirehna ibas Tuhan nari, maba kemalaman ate ras keriahan ukur man bana. Bagepe bapa arsada ari bapa ras nande, bagepe anak-anak, tetap ngasup Muhammad orang tua, erkemalangan man Tuhan. Dengan orang tua pelai pesega-segana anakna jadi merawa. Itotoken kami pe kerina ngawani perpulungendu, ijapa pe ia ringan, kugapa pe kadan geluhna, situasi kai pe si terjadi man bana, Tuhan sinampati ia. Bagai pe o Bapa pengurus PJJ ras pengurus kategorial, bagai pe khususna serayandu pandita pertua diaken ras emeritus, mudramen klasis ras runggun, Tuhan tetap si masu-masu ia, gelah pengendesen geluhna tetap man Tuhan saja. O Bapa si mada kuasa, ertotope kami nang dangi anak-anak ndu, si iop nama i rumah sakit, bagepe si irawat i rumah, silit ibas proses pemulihan kesehatan, bagepe si terpapar COVID, kerinana Tuhan anak-anak duenda, tentu ngarapkan perkuah atendu. Kerina kami o Bapa, ngarapkan gelah mejuah-juah dengan sehat anak-anak duenda kerina. Kekelengan kami keluarga Bapa ceria, Nora, bagepe anak kami ceria, JJ, bagepe Dea. Rikut peras Nora emeritus Nande Lestari, bagepe anak kami Agnes Bru Purba, dengan pe anak kami Yemima Beru Sinuraya, Desnavani Sembiring ras Sefron Sembiring, dengan pe kekelengan kami naras Bapa Zivanya, dengan pe kekelengan kami Srinita Bru Surbakti. Tuhan mekuah atendu dudurkan kam tandu si melias, man kerina ngawani perpulungendu si genduari sangana sakit, mekuah hatendu Tuhan ibas pemasu-masundu, sehat mejuah-juah daging kulana, dengan pekam simbreken kuasa pasu-pasundu, numpak-numpak kegeluhan anak-anak duenda, gelah banci pulih sempurna kesehatanna. Dengan pe ertoto kami karena orang tua kekelengan kami, Nande Andre Berutarigan, gelah na banci lampas terapul, rikut ras anak kami Andre ras Jostra, ijai bas piga-piga waktu si lewat, Bapa i tengah-tengah jabung goleben ngadap kukam nadingken keluarga. Lampas terapul kerina keluarga ibas pemasu-masun Tuhan. Bagepe ertoto kami man bandu o Tuhan, nangdangi kekelengan kami, keluarga Bapa Santa Depi Pinem. Ija orang tua, kekelengan kami endang goleben ngadap kukam, ibas pemasu-masundu pe keluarga kerina lampas terapul.
Dengan PO Tuhan ertoto kami karena rencana pemasu-masun Krismanta Ginting, Rasinta Clara berusi tepu. Ibas tanggal 7 Agustus. Tuhan si pedau alang abad, gelah nakrina acara pemasu-masun erdalan aluratur dengan mahuli ibas pemasu-masun Tuhan. O Bapa si mada kuasa, iendeskan kami bangsa ras negara kami kubas tandu, ibas menghadapi pandemi COVID enda. Bagai ertoto kami, berindu pemetah dengan kepentaran mankrina pemimpin bangsa ras negara Indonesia, gelah nabanci Indonesia tetap sehat, Indonesia sejahtera, Indonesia aman, bagai pendau arah ukur kalak si ilat nari. Mekuah hatendu Tuhan pulahi kel kami, arah pandemi COVID enda. Ibas kuasandu maka banci kami ngalukan kejuah-juahan idur kam nari. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami. Iendeskan kami kerina kegeluhan kami man bandu. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan. Si tetap setia masu-masu kegeluhan kami rasa isi jabu kami. Genduari nari sehrasa lalap. Kam Tuhan juru selamat kami. Pematang kegeluhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari sisehken perpadanenta man dibata. Dibata enggo mereken kepercayaan man banta, guna jagai ras empebadiaken rumah pertotonna, ngit ngekam ngergaken pendilo Tuhan ibas geluh ndu, ibas kita empeteguhi perpadanan taras dibata, mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 200 ayat si pemenah. Mari ras kita ertoto bagi sini iajari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang dingin senina, berkatlah kam guna jadi saksi Kristus. Maka ngasup kam tetap jagai, engkelengi, ras empekena-kena rumah pertoton Tuhan. Alo kendulah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, si enggo nenahken kam, ku kemulianna sirasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap
megegeh dingen paguh. Iange si mada kuasa, seh rasa lalap. Amin. Mejuah-juah man banduk rina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan, ijapa pekam ringan ibas paksa enda. Kebaktin minggunta go kadung bas paksa enda, jumpa kita ibas kebaktinta minggu sira. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan si masu-masu kita kerinan. Mejuah-juah.